Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis salatil muharramati. Waneka fasal dalam nerangaki salat sing haramakin min haisul waktu wal fi'lu dari ara-ara berdepan apa waktu wal fi'lu ban kelakuan. Artinya fasal saya bekal terangaki kadin to nerangaki tentang solat seharam dari segi waktu ban kelakuan. Tahrumus salatu haram pon apa solat allati laisa setada laha panaka ikan di allati solah sababun mutaqaddimun panapa sebab saya ngadain wala muqarimun ban tak ada panapa sebab saya abarengin. Artinya solat kadin to haram dilakukan ropana solat saya tidak ada sebab yang mendahului dan sebab saya abarengin. Di ghairi harami Makkah in dalam lainah tanah haram Mekah. Tapi manabi lakona nang lainah kota Mekah. Manabi nang tanah haram Mekah tak termasuk ke debu tahrumus salatu. Robana solat seharam kadin te tandi sebab mutaqaddim wala muqarin fi hamsati awqatin dan lemak banyak-banyak waktu. Wala tan'akidu ban tak angkep tak kepuntel pon apa engki solat atau tak angkep sa pon apa engki solat artinya tak napanya mana tak yang kebesa solat tak yang kebesa hinaidin inalaikan khamsati awqat robana selema waktu kadin to walaupun ilakonin tak yang kebesa cuma wala yakfuru ban tak yang kafir sana wala yakfur ban tak kafir pasal engki musalla biha kala ban engki solat. Jadi senausa solat tak yang kebesa, cuma tak yang kafir. Walika bantinin kadisa walatan akidu ilaihi bi alam yakun kalaban kutu ta'ba adalah apa neka ikan di solat sababun aslan pun apa sebab aslan sama sekali. Yani berdana solat kadi kau tidak mempunyai sebab sama sekali wahia tining engki allati as-salah an-naflul mutlaqu paneka solat sunnah mutlak. So paneka solat sunnah mutlak aulaha atawa paneka ikan di engki solat sababun mutaakhirun tining sebab sing akhirakin. Atawa solat kadi kau mempunyai sebab cuma sebab mutaakhir. Ka salatil ihrami akatia solat ihram wal istiharati ban solat istiharah. Ai talabi khairi amrayid dunya wal akhirati. Apa saya kocak solat istiharah kuwa? Solat nyopreh kebagusan perkara dunia ban akhirat. Wa ka solat iban pola akatis ke solat inda iradati syafari inalaikana ngarapakin ajalenah wa indal khuruji ban inalaikana keluar minal manzili dari compok wa indal qatri ban inalaikana aperang wa solati taubati ban pola solat taubat. Jadi sedaja sampun kesebut kadi itu adalah solat-solat yang mempunyai sebab mutaakhir. Mempunyai sebab mutaakhir. Tiba dengan solat-solat sampun kesebut kadi itu baik tandi sebab sama sekali atau sebab semutakhir maka kadin toh termasuk ke tahrumus solah karena tidak mempunyai sebab mutaqaddim wala muqarin.
Kharaja ban keluar bidzalika kalaban kadisa sabab mutaakhir laha au laha sababun mutaakhirun ma apa bereng ropana solat lahu sepane kai kadima sababun mutaqaddimun tining sebab saya ngadain kafaitatin akatia solat faidah. Jadi tak termasuk kadi, tak termasuk ke napanya mana solat saya mempunyai sebab mutaakhir kadi toh masuk ke solat sendi sebab mutaqaddim. Kafaitatin akatia solat faidah solat sepot. Fa inna sababaha kana songkuna sebab faita al waqtul madi paneka waktu sampun kada sawaung kanatil faita tu naflan pada beribadah al faita tu pada solat sepot kila naflan paneka solat sunnah au fardon atau solat fardu. Liannahu kana songkunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat panika solat pasira Nabi ba'dal asri semarena solat asar arba'an de keempat. Pernah kustagajeng Nabi kadito melakukan solat 4 rakaat. Selestarena solat asar. Wa qala benadabu pasira Nabi huma allatani ba'da duhri. Huma tining kedua na solatan rapana solat 2 kelak allatani paneka solat 2 ba'da duhri se semarena solat duhur. Artinya solat se lakoni atau solat se dikerjakan oleh Gusti Kanjeng Nabi kak dito bunah adalah solat sunnah se selestare nah duhur lakoni di waktu selestare nah solat asar. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ngodoen. Wa mislul faidati ban pone kaumpamana solat faida solatul mandurati tini solat manduro sama dengan solat faida adalah solat manduro. Wal muadati ban solat muada wa ka solati janazatin ban akati solat janazah. Wa sajdati tilawatin ban sujud tilawah wa sukrin ban sujud syukur. Au wa sukrin ban sujud syukur. Jadi pada ban solat faida. Jadi dharma artinya solat yang mempunyai sebab mutaqaddim. Manabi ngakungi sebab mutaqaddim jaya pun kela kita tak termasuk ke debu tahrumus solat. Karena setahrumus solat artinya kadisa solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan tidak mempunyai sebab muqarin seperti an-naflul mutlak atau laha sababun mutahirun. Au muqarinun atau abarengan. Tadi tak termasuk ke sababun mutahirun. Ropana solat se ndi sebab muqarin. Sebab se abarengan. Ka solatil istisqa'i akati solat istisqa. Tak haram ni. Walaupun ilakonan ng elema waktu kadin toh. Wal kusufi ban solat kusuf. Faina sababahuma kana saungkuna sebab atau lantar na kedua na solatil istisqa wal kusuf. Wa huwa tining iki sababuhuma al-qahtu poneka laib aing atau korang aing wa taghayyurul kawakibi ban au banah bintang au banah la napanya mana bintang rupana bulan benare. Muqarinun paneka seabarengan dawa man dalam selancenga. Jadi fayajibu maka wajib inda taharumi inalaikan takbiratul ihram bil ihrami kalaban takbiratul ihram sewajib ayyakun al kusufu pon apa kutubah al kusufu pon apa geraan gelak mustamirron paneka tetap. Jadi dengan catatan ketika takbiratul ihram kusuf kadintoh ki pakun ini. Kusuf kadintoh ki pakun. Artinya ki dalam keadaan kusuf ini. Dalam keadaan gerhana. Jadi fa inzalah maka lamun elang pun apa yang kial kusum pun tak gerhana lam yasihal ihramu ta'assa al ihram lam yasihha maka ta'assa al ihram pun apa takbiratul ihram. Jadi harus dalam keadaan masih gerhana. Jadi solat kusuf kadinto ban husuf kadito harus masih dalam keadaan gerhana. Menabi ampun elang gerhana kita menabi ampun karena ampun tidak disahkan. Fal muradu maka tinin sekarapakin bil muqaranati kala bantabu muqaranah. Wuku'ul ihrami paneka tomipan takbiratul ihram hala wujudis sababi edena laikana berdana sebab.
Nah, yang dimaksud muqarana kadisa barengan engki kadinto ketika kita melakukan takbiratul ihram wujudus sabab kadito masih. Walau fi asnaihi senajan poneka ing dalem ngatengan engki wujudis sabab. Fa'in urida maka lamun ikrapakin biha kalaban engki al-muqaranah tawafuqus sababi pona pacocok ke sebab wal ihram ban takbiratul ihram fi zamani dalam mangsa ibtidaan kabidna kanat maka bada salatul kusuf pona pa salat kusuf mimma pona ke setengah dari barang sababuhu setining sebab engki ma mutaqaddimun paneka sengadain karena menabi kita mengharap berdana cocok ke sebab bentakbiratul ihram kan ika dalam zaman dalam satu zaman maka solat kusuf nika termasuk adalah solat yang mempunyai sebab mutaqaddim sebab sing ngadain sebab saya ngadain karena la yajusul ihram mutawenang al ihram bona takbirul ihram biha kalaban engki solatil kusuf illa ba'da ibtidahi angin semarena ngabitin engki angin semarin kabit engki kusuf karena mana penyaman engki manabi takbiratul ihram kadinto sobung kabit na kusuf engki yang jelas kadito napa bukan sebab saya bukan sebab saya mukorin nyaman tapi kadi itu hanya sebab saya mutaqaddim sebab saya tinginakin karena karena bedana solat kadi itu sebabakin beda kusuk beda sebab mutaqaddim ya. Maka dari paneka walida ban kana paneka idla yajusul ihramu biha masalah baduhum ngompamaki baduhum basal setengah ulama biha kalaban engki napa solatil kusuf 5 deka bareng robana solat sababuhu setini sebab engki ma mutaqaddimun paneka sebab mutaqaddim utawa sing ngadain maka paneka sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya solat kusuf itu adalah solat yang mempunyai sebab mutaqaddim. Amma solatu ana pontining solat bi harami Makkah ta tanah haram Makkah al masjid tekese Masjidil Haram au gairihi utawa lain al masjid fala tukrahu maka ta makruhki pon apa solat. Cuma menabi nang tanah haram Mekah baik nang masjid baik nang pelataran masjid atau nang lain masjid pokok nang tanah haram Mekah solat-solat seampun kesebut kadisa solat yang diharamkan kadisa ropan solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim wala muqarin kadita pun tentapun apa. Jadi fala tukrahu tai makruhki mutlakon hal yang mutlak di khabar Tirmidzi karena khabar Imam Tirmidzi wa ghairihi ban lain at-Tirmidzi. Rabbana ya bani Abdi Manafin ya bani Abdi Manafin poto Abdi Manaf la tamna'u nyeka sambian kapi ahadan dekah salah setong orang to fasi atau pasireng ki ahad bihadal baiti paneka bait paneka baitillah. Jadi tabuna Gusti Kanjeng Nabi ke abdi ke bani Abdi Manaf pakon cek napanya mana pakon cek nyeke lamun bedah orang si atau nang betillah wa shalla ban asolat pasal engki ahad ayyata sa'atin dimah mangsa atau jam sya'ah kesokan pasir ahad min lailin au naharin dari malam au naharin atau siang. Jadi menabi nang tanah haram Mekah bila baik malam siang. Jadi tak makruhki. Naam engki bener naam engki bener. Ia tining solat hilaful ula panekah solat se utama panekah hilaf se utama. Artinya bedana solat kadin toh mempunyai keikhtilafan yang utama hurujan karena keluar min hilafi malikin dari perbedaan pendapat Imam Malik wa Abi Hanifah ban Abi Hanifah radhiyallahu anhuma wa kharaja ban berkorban keluar biharami Makkah tanah haram Mekah haramul Madinah tipon apa tanah haram Madinah artinya tak sami menabi haram Madinah
kadito tak sami sareng haram Mekah. Fahuwa maka tining haramul Madinah kagairihi paneka akatia laina harami Mekah. Jadi haram Madinah paneka tak sami sareng haram Mekah. Darema engki salat nang haramul Madinah kadito sesuai kalaban debu segera menabi dilakukan lemak atau lemak waktu kadinto maka haram dilakukan atau makroh dilakukan menabi neng haram Madinah ahaduha inda tulu isyamsi al-fatihah.